Doon na shooting incident lagi biyang rin 23 ning samtangang tuig nga usa ka 73 anyos nga lalaki partikular sa Tensi Barangay 1 sila sa Malabay biktima sa pagkamusil ya kons kini napukaw ang atensyon no adunay mga komento nga posible daw pila daw ang kung muhatag ka dula ba kay laka nga pagabuhaton ni kons nga muhatag ka og reward sa suspect kinsa makatudlo para maresolba gilayon ang mao nga pagpamusil justisya man gid ang ipangayo sa pamilya sayod man kita ang atong kapulisan ila po ni trabaho karon gani man aduna nay mga posible aduna nay mga person of interest sa kita atong kapulisan sa imong kabahin coach kalabot ning komento nga mohatag baka og kining dugang o kining mapadali ang pagsulbad sa kaso reward. Yes, salamatan no. Katong nahitabo nga pagpamusil gabi no, nanatay gilain nga budget ato nga 30,000 no para sa atong suspect nga makapatudlo siya or makahatag og information og aha manggaling siya no. So gusto ko lang pud klarohon sa katawhan sa syudad sa Malaybalay nga ang kaning reward dili kini makuha sa atong kapulisan no, walay reward ang atong kapulisan. Gusto ko na usbon, gusto nako klarohon nga og galing man ang pulis nato ang makadakop or ma-surrender ang atong kapulisan, wala sila gakadawat nga reward sa akong opisina kundili ang mga private individuals lang nga nakahatag og information o nakadakop ani atong mga suspect no. Usbon ko diri sa atong syudad sa Malaybalay tanan krimen nga pagabuhaton sa mga nga mga tawo anaa gid kanay reward sa akong opisina no. So ako lang magbinantayon, magtinabanga ta no og atong pagalikayan kay isa ra man gyud ang hinungdan ani ang krimen kundi tungod sa droga no. So ako magapasalamaton sa ato ang PNP atong maabtikon nga chief Jupit Paglinawan sa iyang abtik nga mga aksyon ug pagsulbad sa krimen ug sa atong City Mayor J. Warren Pabillaran no. So usbon ko sa katawhan sa syudad sa Malaybalay tanan nga na magbuhat og krimen diri sa atong syudad paghahatagan ko gyud na og bring me og naagi reward sa makatudlo sa mga suspect.